నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 29వ దశకమైన మోహిని అవతారము. ఉద్గచ్చతస్తవ కరాదమృతం హరత్సు దైత్యేషు తాన శరణాననునీయ దేవాన్ సద్యస్థిరోదధిధదేవ భవత్ప్రభావాత్ ఉద్యత్స్వయోధ్య కలహాదితిజా బభూవుః. శ్యామామృచాపి వయసాపి తనుం తదానీం ప్రాప్తోసి తుంగకుచమండలభంగురాం త్వాం పీయూషకుంభకలహం పరిముచ్య సర్వే తృష్ణాకులాః ప్రతియయుస్త్వదురోజకుంభే. का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसिता न तानीः. मोधात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण. पंक्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्या लीलाविलासगतिभिः समदा सुधां ताम्. अस्मास्वीयं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः. त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन्. घोरे धमूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः. त्वं कालनेमिमधमालिमुखाञ्जगन्थ शक्रो जघानबलिजम्भवलान् सपाकान्. शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौचलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वं. योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः. भूतैः समं गिरिजया च गतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमधोतिरोधाः. आरामसीमनिजकुन्दकघातलीलालोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग. भूयो क्षिपी विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः. तन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तादृशस्तवमवावात निकेतनाथ. श्री स्वामिये शरणमय्यप्प. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण, जय गोविंद.